Nsambisa fangil kapi ini woto wende wakat lebentame tinanta sit kibaya sambe la edna ansingane municipal absanyaka obsindikna kenriti isinignet fa atunzingi eti la musa janvier okyugala sampila na sadare ya aklema pernwende sawadko labzinigya bambasin ya minsininga masa sanange sa kadam sa tuma yele buniga menyese ti tuma ya tum bedbeta la ya tuma obsanana neptum tumba le bampas nimbi fangil kapi ti tonti manamanse Burkina Faso na yisombo il pamda venema na Fatima Tanikama la Béranger Zambelongo tonti kadam sala nimbu de pam korlo Burkina Faso kanle la alja kamen ton yidigi ya botonle la rokma Christian Kabona tumni fangil kapi hanan tome 2021 na zeka totan 2025 tum kan suka region la mafangil kapi na ton pa mebo la yidigi le fangil kapi na rapport mbenle ya renso tabna yak minhir min sining sinangi ha kadam sayele la wika menga bangela aklima perdon wen sawadro tablu tawli tiel kan pam yidigi bit kelarba rasman payida wan bala ton tenga naba president Roch Kabore ne premier ministre Christophe Dabire petit kabnugu sebelzugu nyakmam timam nanyi kadam sa ministre am nandinga usbla uso of man mam confiance asida mam da zoezinda ministère kanga point tumtilore den sa yetimam de levan wabene la tout vilgamen tout tarsame tout le manabou som tout mal le kentawli asimo sa wada sandande ministère kan minhri tablem le toy mbam ministère te bam nan tumben la bamul gam ti tum ni se verso kon nan tuma ya bum sunzo yimbe na kenel zugu la klima pirado wen sa wada wilgam ti kisi ning hande kan ko bamba abam nan ni diga panga ti bumbu fagili ke pays be la 26 dialogue politique yime ya bumbu nan le levran les singa tous les ne président men geso pour ne premier ministre geso ti ton kien tawli et ça nangi tuma donc ya tuma ya wusro pas ne bali pas mam to sa bali ya zi to tore ba président la yela mais ti région la ma province la ma fa sul kan fa nan le librange ça mais kadam ça nan le librange mais ne fa ya tuma hambe ton dossier la moi tina dictum na tata ti ton abi yela mais s'il han lui tous les biblika tous les dan ton nan dikala tous les te pa mi kyang tore aklima piradwen sawadro ya bam la kadam sala wikmenga bangela min hremosa bam mesin ya politique ne dembe Burkina Faso kanle abtuma tumbu totoli en ko Burkina Faso masa tengana barok ma Christian Kabore kabam tibam na yi kadam sa la wikmenga bangela min hri anton titenga men kyang tawle den so ta klima piradwen sawadro wilgidi ti tum ning fandi kon ko bamba ya obam sen lebon watabiri tibale abam le ministère kan tawle yum tusila yo ban zeka dutan yum tusila pila yem la son lori Minsininga sanange sa Burkina Faso ne ba na zemesta bon comptable sugulun ton tontetenga manara na sadam sombonde ti réconciliation nationale sinya azifire diabre bamba absensininga blogol polo bala able mesinga tuma abtigan sera suninga absombonde ti isis karamba sis kame absombonde ti collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés sul sungunigi ti bamzabada ne psami man yele ti opalikit sibor wa hanserdan tahdba la buwel soin bam paratlinda sulkanga taw damba labti zindi to sonse zifile dabre ngigame ti tonti Burkina Faso ne ba comptable suguru zemeta ban tumti Burkina Faso keng tawra akana yi politique gwambalier aya bumbu opsona muyalra ti senwen manra sembe zininga fa bopton manra ti sugura ton zindi ti zemsentala zindi Burkina Faso mebo pamda ben mané Michael Touguri la Béranger Zambelongo yelning sin da yirgo tawane zonra ya yel kanga la min sininga sengeta nimbu da na ton le ban wum taba yelle sebra so kon na ngeti yel kanga manare yirgo yella me ya janvier kiugo yum tusi la pile waya son lore del yel kan fa yel ka pe yu mata lo pone la bra tivenam ke a je fene jable sin ya min sininga san nanges tinimbu da na ton le ban wum taba la bu wel ra fa yel ka pe ton sa Burkina Faso kana abse ka karan ken sis kon ben la me ya sul suma tinimbu da wel taba Burkina Faso kana la sene je fere jable nimbu da na comptable suguda la ble ban wum taba Burkina Faso kana ababum si ya politique kabali ko ka zabra ya sulu am priere kan zabne buida wulare tout nous comment mais
ni me be pour ni me ngala anyera menga yam ti edman ti budwelere ache rati dam ti hangum lagam tama la zemetama ni bo so samam ti ya ton politicien ba kan zaba zaman la rabitwa ton kan zemetaba na sheyila ya shiti handik ton no kenda ha watenga no kenda hana man wa yum na wana politika yelbe wusro ti woni julehe ti na gehe kana jembe woni julehe ti politika julehe ti na ndeke la mnata pitina bangre ti ka politika tumda yeye la ton na gehe bala bam kan ta tumni ngan tumno ndati zama lam tabla babuda wulra yime ya bumu tin ton tumda fo ti ton datin dikar ne e pangateka Tiens, han ken ti bud han wala fa a katar barka aka ken bani den zefene dable kenga tawno wili ti bani za buto tourisman Burkina Faso kanra wala nam sa zingi limpa ne budu wala teng ne teng biya zak ne zakka le fa gili kape abum sandat le mesro abam sa sempre so ko to no ya hanna yelente nimbu ida non taba voyim la fila suno pour Burkina Faso ka yelbe woso ton Burkina Faso runa que manenti wala taba zi la akene sham ton taba hanje ba wotu amenga zawusko tunda kabe pinna beruna refa kera po hanje wa bam zini amenga na men bob fa wa dum kana bob manam ti wulra ya wusko ti ne ken men pabatabla amand shukuni taba refa ya yelkin toron dike na tumla po la melam ti tum ko kazabra ya dinga mbang tab soma bala ni mi haka pelgato ka chemba ka ya soba de yam bezini la hamdam son watte zefne double wiligame tabna mana zinni yesra anton tizulu ni sofa gili kepesen wat ne buru welri wala ten welri ne to wapanome refa gili kepesa Burkina Faso ziba lawa rikten zemsan wane Burkina Faso kano wa zugu gombon raya wusro ne bnis basam mandop sotorsa ndikit ziba ndikit lawa watne kano wani tumno ninga sengeta ri yelapsan bonde ti CBC waram soka kitame ti samandop sotorsa ndikit ziba watonwa sous le bouta toisa nataba to bonete regroupement mouvement du Burkina Faso RMBF ramba bam damba tal seka ne kibakidba anazar skwese la buniga meti bamda tameti go honera kinsa toro on toron willer yelni sibasambe ziba la rali kon wani kanu wasuka hankalinda ki staba ya wusro ami valia on compte Yasin yiri camion kobesna lasim bloqué rasman wana pour mbala Burkina Faso ni toro toadron wa sinkede ni chauffeur dambala démarcheur dama san larm tabam pare CBC watum no rasimbe lome solmo ya woto ni le sul simbonde ti RMBF winiya la muniga metina ken kanga ya sinkede ni marchandise rambaza ba sampalle be benwa asinare karimbe RMBF sur le port CBC wa katumda tumye CBC wa katumda tumda ziboro parce que yam ya woto yam ya commerçant ba ti yam wat ne ziba yam ziba on wat zini nga wata CBC direct parce que manifeste yita Europe hambe Asie wa po ara hampisi la yemre avant de bateau na accueilli pour ninga na kenwa ara hampisi la yemre CBC tara manifeste je me contacte ni ninga ya Burkina be ninga tara ziba. Donc CBC bonde ni kan soba ngwiniga fo ziba usaka me awata ran kangala ya por kanga fo doit préparer me wa fo sami que fa kan déplacer kenge fo boda souffert fo boda fo tele CBC ta sa fo ziba ti wabo wote fo me awata me na wari fo ziba. Donc ça mi kam to souffert dans bébé ne namade la man bumba fa gila fa ketimbe CBC sina yilin toro yi yel kanga pora RMBF winiga mbatbrata me to vigil tum noron ko transporteur da mabs nambole ti sama de transporteur ti tum nor kanga yi wa sama de commerce wala sama de mine rikelin kala sinari karim tondal bon hodame ti gouvernement lik mesure ti CBC hintar autorisation get manifeste la get ziba zang fa gilla be responsabilité ti ziba to wa normal. Syndicat de souffrance plein d'amènes parce que effectivement il y a un terrain au Zougmam Yika et un lumen toronta miti à Sawakato. Tu souffres d'un moment à rampis la yemre, tu rampis tata, ob un kien n'a pas ta dour en angani, ob bien Sarah Nimi, ob bon rapport, ob zini bene parentima. Donc, Warakanga Mikamtia, Tum Toro, Beneba.
sulkanga sambonde ti RMBF kellame ambol gohne na tupu kubnifu ti neba toru wa wene ni sab sendiralre kena wengwa labkel sagalre nimbui de sulo buto to le sinken ni yelkanga weng re logor pole adab kellame mbole ALCLC wa tupu kubnifu senkede ni yelkanga siya camion ramba marchandise ramba zaba weng Masa nangoma la fi yele ti nibnis basin be de ba suya bansa ten pa ma tip so ka ba te san wati mi kame ti ya ti le to man upele sunruwa aya bumbu son ten mane Burkina Faso kane arba janvier tuga rasma pila tambason lo nananda ab ton rame man opération sunra opération lamba hôpital ninga sambe tengan lotolira ti ya bumsi bella vensi la ya sulip sembonde ti ONG chaîne de l'espoir et tout notre ministère ninga singeta la fi wayele sans indique na kenre nyak yam tenan ton songe tum kanga ton re intibisunya bansa suntudi ne opération ne pila yembre labnan ton tipse la nanda ya kamba table ton re man opération badare janvier okuga rasan pila taba opération meyi sombo et tout nta se mananif kaseto et pamba venamane ami valia Sura ba opération absambonde ti chirurgie à cœur ouvert toi ya moi ça ton tenga Burkina Faso kane ti ba damba santal sura ba rason na mane bampila yemre senti yir fa yilsi ya kwamba ade ne bata besoin pa me opération kanga ti swama tenga ndolo to le yiri tum kanga si a pipila woto noa adia chaîne de l'espoir ya myakri nan songe kom kan sa sampa me zulwe se ker sura weng abroma wakata te ton pa me la fi Burkina Faso kane lana keli wakat me te kelon kosori ti sura ba opération aman Burkina Faso ka et que la professeur Eric Chechon ti bam ya chaîne de l'espoir tor saba. Pour l'instant, nous avons Mas pourra ya kwamba tabla tourman upilewa yumpila nu sobi tene wadali yumanu soba yizame la yuma waya soba yerunda zamu opération wa nirunda soba ayi keran musro am tun yele yambala tomtala sunur halkin wala moyen a Isaac sombanga yaba suga yaba nugu timame ganda nugu bila tolori yisongo a reconnu sa grand-mère yamya kalkanga ayabum Burkina Faso la fi waten tumno ba to damba Saint-Pierre Wusoro tibala ana sunga kum kan sa sampa mezulwesi abroma wakatin ken ni sura wengwa de apam la fi l'automne kan sa sambe scène de l'espoir pourra nankilame indique bangra antase Burkina Faso l'automne senken ni tum kanga wenge a Wilfried Wedrago ya ministère ninga singeta la fi wa yelle sebgun kasanga tumkanga yora ya titsonga da halkengo antwen songe atibala nid men ndara yibin yikane an kenga yiga ton tipa bele fagil kepi kolo wewo lebin le twen me antal bang minim damba sembe tenkilimse te bo songa titume lenam na kilin tunuga benre en pérenne ni so gil kepi hemba hada vusum na songa ba ramba to pama sindata ya ton tenga tol saba arok kabuli on kosuru to ne titum kanga senkende sura bara opération wa ton zindi ton tenga kane la tum kanga pop sampaton wa adab tuma ab directeur de cabinet a Seydou Zagre to wabi ulinga la nikanga rika burkimbi wa bark pour buto toli anta scène de l'espoir pamane Burkina Faso kanwa tum kanga senkende sura opération wa singa janvier ki wala sempila yemre na zekanta janvier ki ugara simpiga la yopwe tenkandro lotole yiri Masa edna ngoma nuktum yelle ti bangra ay bumbu son be Burkina Faso kane ti tumnotase True TV ki bakitba abtigame manif kaseto ne Burkina Faso ten kaneda sinyak yam anande machine course ayul bonda meta Yusuf Korogo taratum non to bonete établissement sugunoma ya santa yum pista woto ne da sambe tum da pora man machine course ti ten talentume un son ti ko ba yusombo tumdame san ya kasan kita meti a tonti comme bi son wawre pam de samsra pam de bangara nenge ti wa fangil kapi ya santen songe ti zabne to mkalora Burkina Faso kane pam da venema ne ami valia Ninkangala ya mécanicien ambaharena enke machine damba manro a Isuf Korogo singa tumna 1986 yumne ninkanga sonnonga tumna kensa to na mane machine damba siyit Burkina Faso kane ninkanga mumanini enke sabto tum kanga poa lapte tumni se fayi lips mana nasara mi yimi tala yambala mejini
se me man yele na pa no fa yina ne ba ma me taga de bo na ma na masinka nge masinka na wera woto masinka na ma na woto donc bam la ino kat ngala mam singa mi kam ti tumda hanna ne ma minya kadmi kan sem da sinyo ma na pa no ayo tumna kala kyang bala ya machine bukto to na man bampista se kende koba la gulra wenge labsmanda bum sna yilen tonre on songi ka kwada bala gungun ba sembe Burkina Faso kanwa la machine damba pour sem pider de kama na bebe songour zoma la machine dam sen lebe songour parba ab tumo buto to pousser ça va pour qui de cas kura fanki da kane ti yawan sabo abo yawan fura la mo kane on parla da tur kane ndur kane in ka donc ma hawa mina hanse ya kawa la watan paka kane ti aru kane na ngorjo wala baba mi jin ngorjo ma mi di fanda na ngorjo ma ti ya wuso ato yina tun man musin kan yawa ya papa kamana yawa saba yela da apusera yawa asara la bera fa ba mi ta kan abela yin ruda ko sendeng tibta kane atun machine damba manda pa mazules buto tori la mwini ga meti bam san liba wen msin jespone bam sunriya nuru ni soninga bam sindika jule ni ngam mi nyena tan woto no wala ya menga hanna wa je yamna ye ku da man karan gudu to ne masin da man singan gudu to no ya bum ya million ramba la dare tum singa vagatin ke le singan ya kan ligda bali ayo dila fon nama renti samne fon nama renti samne la hambe ka me ngeton la ba me mana william ba me ka da mam sukuran da bata bisa ba me kala jeti nonga ya hi donc to ta tum da woto no fu su kabe la zule ya kenkenan wala mam to ya moto ma le ban to ko yina menga amenga gina lebara maame ndaluwa kala ten tokosi a Isuf Korgo papa mzomso absambonti formation wa yawlin ketum kanga poronye la biga si ya Dawda Korgo pa ma korongo yi kalando ninga absambonti troisième yawlin na wa kinsa toro songa bawa tum kanga pora tuma suno ma sudam tuma tamam dawa ya bumu man mo mengnan kanyende yin no man barantum ka ba yi no je nye ziga to te hankawa tun get internet wa na sadama mana je mesinda ma te tun me get wa kano to am nan kan yende wa biga me a Isuf Korgo rika bangra antas tentum dopsi ya kombise son na man bam pisila zaka sentumde tum nor kanga poa kane bumba ye paman yari tentum du fa gilli mi tum ni sa serdan tume tum nora na keng tor wenge asayuba wedrawo ya tentum da tum nor kanga poa ya bangar go hawa keka nambo bangar andi da nambo bangar ka fa pam ta bangar fu hon bo bangar nin ko ya bangar hanna zafu menga zafu kamba zafu bura za Burkina Faso gila la fo keka nambo fa andi da nambo bangar ka bala fa pam da fa yi kuimen na keka nambo bangar fa nan nam so tiens de rien kuinga lobe la fa pam za mo so so na fa za machine damba a Isuf Korgo semana sing dat ni ton sefawa tous kwabra le pisna se zekanta million yowe le tous kwabra la abuni gameti bam daden sa ya ka kwadba le pas gungun ba sembe Burkina Faso kanwa a Isuf Korgo sinke ni tun kanga wenge pama wor kuni ton tinga go ne ra sindika antasba son to nup sinke sabtoro tumo buto to sikede machine damba ma no Burkina Faso kanwa labs songor kombisa to pam tuma bum sungwinigdi ti bangra pata todra o san yikmbo bangra o pam dalame tontume na foftenga la na fofmenga ikibe na tika kane pusa fegil kapi ibar kusro hesa kuzinti kilada na kota sa monta so bureau tikibe simbe bil limitation